आगो राधिका बोले ननंदे सुन हो कहू अछि मोर माता गर्भ ज्ञान आगो राधिका बोले ननंदे सुन हो कहू अछि मोर माता गर्भ ज्ञान आगो छड़ भाग रज पूजे एक भाग ब्रिज ये मा पानी पवन मिश्रण विराज तेज दिन बार नक्षत्र देखी माता हुअन्ति गर्भवास माता हुअन्ति गर्भवास बिंदु जेते बेले शून्य रे थिला पवन स्वरूपे विराज थिला आगो बिंदु जेते बेले शून्य रे थिला पवन स्वरूपे विराज थिला आगो फूल मध्य बिंदु पड़िला जाई एमा तत्क्षण से फूल मुद्रित होई आगो जीव परि हेला 8 दिन रे एमा बुलिला से बिंदु फूल मध्य रे आगो 9 दिन ठारु हननी 7 मास जाई पिंड सिद्धि ना होइला हो सुन 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 पिंड सिद्धि ना होइला हो सुन 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 कपाले माता पिता जिन समय युक्त करसन हाँ। पितांकर ब्रह्म आसिकर मातांकर फूल भितरे पड़ी जाय पड़ी जायसी गो ब्रह्म जेते बेले फूल भितरे पड़ी जायसी हाँ। से फूलटा आपे आपे मुद्रित हो जाय हेसी पितांकर ब्रह्म के मातांकर फूल भितरे जेते बेले 8 दिन पुरी जायसी 8 दिन होचे 8 दिन पुरला मात्र के हमर गर्भरे गुटे जीव सृष्टि अच्छा 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 तो 56 कोटी जीव के 52 कोटी भंडार हाँ ब्रह्मा सब जन्म करि छ होय गो हेले मनीष जन्म जेते बेले तैयारी कले हाँ सर्वप्रथम किन जिनिसटा के पहला बनाई थिले जानि छ ए मा एनर तेनर सेंटर न छै जे पहला बोणकी बनि नहीं नहीं सुना कहि दउ छी आगो प्रथम तालुका हेला निर्माण गो महाशून्य बुलाइला पण आगो 18 दिन रे मोर कपाल हेला आगो 27 दिन ई कंठ होइला एमा 36 दिन रे ई मुख निर्माण ननी हो गेले लो मोर ननंद हो हेले सुनो थातो ब्रह्म ज्ञान गेले हो मोर ननंद हो हेले सुनो थातो ब्रह्म ज्ञान आगो 45 दिन ई नासा होइला सांप तो हुचे मांकर गर्भ भीतर कथा को पचरो छ तुमे गर्भ भीतर जते बेले 45 दिन पुरी जासे नासा बेले हमर दुईटा नाकटा बनि थि हाँ हाँ 45 दिन नासा फैला बोला के मोर छाती थाक करिथिला आगो 45 दिन ई मोर नासा होइला 54 दिन रे हो कर्ण होइला आगो 62 दिन रे चक्षु होइला चक्कू वाला भी नहीं प्याज कटा चक्कू से आगे हला कि से बोका में तुम खाने बुद्धि थिसी कि नहीं तुम्हारे को चक्षु बोले हमार साहित्यिक भाषा रे चक्षु का हाँ
আর আমার ভাষার আখি কয়সন হয় গো। মাইঙ্কর গর্ভ ভিতরে 62 দিন পুরি গলা পরে আমার আখিটা বনিছি ওকে খেলা হ্যাঁ হ্যাঁ, আগো 62 দিনরে গো চক্ষি হইলা হইলা। এমা 72 দিনরে হৃদয় কলা আগো নাভি 81 দিনে হইলা এমা 90 দিনরে গো গুহ দ্বার এ হেলা মানবে দিনরে গো আমর ল্যাট্রিন বাথরুম বনলা কেনটাই টাইলস মারবরে বে লগানো গো হই গো আমি যেনতা ঘরটে বনামা হ্যাঁ বলে আনা জানা হেবা পাই মন্দির কে দেখত হয় গো। অনুমান কর আনা জানা হেবা পাই বাড় দুয়া ঝরকা ছানিছন কি হ্যাঁ হ্যাঁ সেন্তা মনীষ জন্ম যেতেবেলে ব্রহ্মা করিছন হয়। ই মনীষঙ্কর দেহরে 13টা কণা ছানি দি 13টা কোণ কাଣା কে হসব ওয়ে গো ই মানের দেহ নে পুরি কুনা আছে হ্যাঁ ওয়ে গো চালতে চালতে অলপ ঝটলে গলে খুন এতে গদে হ্যাঁ আরে মানের শরীর নে 13 13 যাহা আমি কহমা এন্তা অনভণ কহি করে আমি নেই পলাই যাও হ্যাঁ। যাহা শাস্ত্রে কবি লিখিছন পুরাণ সহিত প্রমাণ দি করি হয় ই তো। সভা মধ্যে মু তোমাকে 13টা কণা দেখাই দি পারবি দেখে দেখো তুমি বুঝি পারুছ না হ্যাঁ। তুমি গণুত হ আর শুনুত হ হ্যাঁ হ্যাঁ জন্মরু আমার দুইটা আখি 2 হেলা দুইটা নাক 4 হেলা দুইটা কান 6 হেলা দুইটা স্তন 8 হেলা গো গুহ দ্বারা গোটে মূত্র দ্বারা 10 হেলা শরীর মধ্যে এই লোমরে গোটে কণা রহে 11 হেলা দিলে লুমনে গটে কুনা থিবা এই ঝালিয়া অংশটা বাহার সেটা কেন এটা এই পেন ভিতরে পাইপ মানে ছোট সেটা তো ছোট শিরা প্রশিরা কহা যায়ছি 11 হেলা হ্যাঁ হ্যাঁ আমার তুণ্ড গোটে 12 হেলা তালুকা ব্রহ্ম 13 হেলা এন্তা করে 13টা কোনা ব্রহ্মদেব হ্যাঁ ছাড় হ্যাঁ আগ 90 দিনরে হননি গৃহ দ্বার হেলা গেলেই মো হেলে সোরে নাম চিনা অধা শরীরের কথা মনুষ্য জন্মের কথা কহিলি না হ্যাঁ হ্যাঁ আউ তিনটা কেতে দিন হেতিলা কিনকিনটা আগই হস্ত হেরা বিশ্বাস দিনরে আগ 205 দিন হইলা পাদ আগ 210 দিন হেলা অঙ্গুলি আগ 310 দিনে মোর হেলা নখ আগ অমূল্য রত্ন নিধিরে হইছি চিত অমূল্য রত্ন নিধিরে পুরাণ হ্যাঁ প্রমাণ দিয়েছেন হয় গো আগ লেখে দিন বন্ধু মূর্খ পাবার গেলেইলো 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 গেলে টুটেন মোন্ডা গুরুর ঘর গেলেইলো গেলে টুটেন মোন্ডা গুরুর ঘর গেলেইলো ଏହି ପ୍ରକାରେ ମା ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ କଥା ବୁଝେଇ କରି হয় গো ତ ଆମର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କିଛିଟା କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ପହିଲା ଆସିଥିଲେ ପହିଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରମା হ্যাঁ হ্যাঁ ଯେ ଭଗବାନ ଶନି ଦେବଙ୍କର ପୂଜାରେ କାହିଁ ଯେ ରାଶି ତେଲ ଲାଗସି হয় গো ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର କଥା କହ শ্বশুর ঘর কে গলা তোলা যে সেটা সিও বুন্দে নে নেলা ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ দেখো ছাগতে কেনটা কেনটা হচ্ছে যে হে ଶୁଣ ସୁଜନେ ମୋର ଦେଇ ମନ ପୁରାଣ ହୋ ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ ପୁରାଣର ବିଧାନ ହୋ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ হেলা গো আগত্রে তৈয়ারে রাম সেতু গলে নির্মাণ আর সেতু বন্ধ যোগী দিলে সে হনুমান এমাত্রে তৈয়ারে রাম সেতু গলে নির্মাণ
जुगी दिले से हनुमान अरे तू अंते चाहे ना सुना सुना देवन अरे पुराणर कथा तो कर श्रवण सुजन हो सुना सुजन देवन पुराण हो बोली कहूची पुराणर रामचंद्र जिते राम सेतु निर्माण कर हाँ हाँ सीता को उद्धार कर घर के आनले है को तो परम भक्त हेले हनुमान हाँ से सेतु को बंचे कर रखवा पई सदा सर्वदा राम सेतु के जोगी कर रहिथिले रहिथिले तो से समय रे काना हेला काना हेला आको सूर्य पुत्र शनि आसी कले विवाद आ युद्ध कर मोह संगे अंजना सुत एमा सूर्य पुत्र शनि आसी कले विवाद युद्ध कर मोह संगे अंजना सुत अरे तू अंते जहाँ है ना सुना सुना देवन पुराणर कथा तो कर श्रवण सुजन हो सुना सुजन देवन पुराण हो बोली कहूची पुराणर सूर्यंकर पुत्र हेले शनिदेव है को शनि शनि महाराज जहाँ कुदृष्टि पड़ले सारा संसार विनाश हो जाए तो हनुमान के समस्त शक्तिशाली बोली कर कहसन मुई के परीक्षा कर से भइले हाँ हाँ आ हनुमान कर पास के जाइछन आ हनुमान को युद्ध पई आमंत्रण कले है को एते ताकत वाला मोर संग चल तो जुदा करू ननिला तो हनुमान मना कले मुई जति ए युद्ध रे जिमी भइले तुमको हरामी एका तो सूर्यपुत्र शनि हट कले आ तांकर कथा के नै मान क्या हो जो बताया ती चाटी एड़े लोग मोर लगे नहीं चले हो तो सही समय रे हनुमान काना कले काना कले क्रोध हो गले और तांकर लांजरे शनि देव के मारी दे हाँ हाँ क्या बोलू छ आज्ञा मांग करतो राड के चस्ते ना इकडे गेलतो ननिला तो जेते बेले हनुमान शनि देव के तांकर लांजरे मारी दैछन हाँ हाँ शनि देवंकर देह सारा घा हे गला है को तापरे शनि देवंकर गर्भ भांगी गला गर्भ हाँ। चुना हे गला गर्भ गंजन नरहरि नरहरि। गर्भ न सहंती कहा हाँ, हाँ। जेते बेले शनि देवंकर देह सारा घा हे जैछि हाँ। तो हनुमान काना कले काना कले शनि देव हनुमान कर हाँ ठीक अच्छे ए सुरनी हाँ तो काना हनुमान काना कले काना कले तो शनिदेव हनुमान को क्षमा मागु छ हाँ। मोर भूल ही गला प्रभु मते क्षमा कर मुई ई देह सारा जे मैं जंत्रणा भोग करू छ हाँ, हाँ। मते ई पापर ई कष्ट मते मुक्ति कर है गो। तो हनुमान काना कले आगो राति तेल आनी देले से हनुमान आ जंत्रणा रु मुक्त हेले सोना सुजना एमा राति तेल आनी देले से हनुमान आ जंत्रणा रु मुक्त हेले सोना सुजना आज्ञा जहा जानी थिनी मुई ए सवारे देली कही जहा जानी थिनी मुई ए सवारे देली कही सुजन हो सुन सुजन देई मन पुराण हो बोली कहूची मैं पुराण रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा चोरी से आना चुपके से जाना अच्छी नहीं दिल लगी क्या मुझसे शादी कर ए मुझसे शादी करोगे जी
জীবন নেই না তোমার জানিছ তো সিকলিম পেশেন্ট লেকে হয়ে গেল না ए माँ का करू माँ तो प्यार तो करू छे হ্যাঁ। ए ଈଶ୍ୱରନୀ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ कहला करी ना ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହନୁମାନ ରାଶି ତେଲ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ କରି ଶନି ପୂଜାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରାଶି ତେଲରେ ଶନିଦେବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତି ହଁ ହଁ ଏ ନାନୀ ଓ আর কাଣା পচরাব এবং বল তোমার জন্ম সিনা কহিছিল হেলে তোমার কর্মর কথা কে তোমার বাপা